उन तमाम लोगों को आज मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ठीक है, शहर हैदराबाद के डीसीपीज, एसीपीज, इंस्पेक्टर्स और তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? ভিডিও শুরু করার আগে ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন বন্ধুরা, আপনাদেরকে আজকে যে ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি, এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওওয়াইসি জি কী বললেন চলুন ভিডিও দেখুন। তারপরে আপনাদেরকে আমি টি রাজা সিংয়ের একটা ভিডিও দেখাবো। তো এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। मोहतरमा डीसीपी साहिबा ने कहा कि हर तारीख में और ख़ास तौर से इमारतों में एक तारीख भी रहती है, बहुत सी यादें भी रहती हैं और उस तारीख को बचाना ताकि आने वाली नस्ल को हम इस शहर के इस हिस्से को, बल्कि ये हमारे शहर हैदराबाद का दिल है, इसकी तारीख को बचाना ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। तो शाहीन बोस से निवेदन करना चाहूँगा कि हज़ारों बुजुर्गगण, माताएं, बहनें जो बहुत ही दिक्कतों का सामना वो लोग कर रहे हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था की जाए। शाहीन बोर्ड से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ रहने की व्यवस्था के साथ में कुछ हीटर अगर हो जाए, क्योंकि इतनी ठंड और इतनी बरसात में। তো বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।